Mislite da je ovo Turska i da smo se vratili nekoliko vekova unazad? Prevarili ste se. Mada i niste mnogo promašili. Promašili ste teritoriju, promašili ste vreme, ali stil niste. Tek sada vam ništa nije jasno. Pojašnjavamo sve u nastavku. Krećemo. Predstavljamo vam grad Gjirokastar, odnosno Gjirokastru, odnosno Gjirokastro, što su sve varijante na različitim jezicima. Najveću turističku atrakciju Južne Albanije. Gjirokastra se nalazi na 60 km vožnje od Sarande i do njega ćete stići za oko sat do sat i po vremena vožnje. Nalazi se na padinama Mali i Đere planine. Grad ima oko 30.000 stanovnika. Gjirokastar je bio pod vlašću mnogih osvajača, ali najveće promjene su nastale za vreme vizantijske vladavine, kada se ovaj grad razvio kao trgovački centar, i za vreme vladavine Osmanlija u periodu od 15. do 19. veka. 4 veka pod vladavinom Turaka ostavili su trajan pečat ovom gradu. Mnoge kuće u Gjirokastri imaju karakterističan stil, jer su građene od kamena, te je grad stekao naziv Kameni grad. To je i razlog što je grad upisan na listu svetske baštine 2005. godine, 15 godina od prve nominacije, i to kao redak primjer dobro očuvanog otomanskog grada koji su sazidali veleposjednici. Kuće su građene u specifičnom otomanskom stilu. Uglavnom su po 3 sprata. Prvi koji je služio za smeštanje namirnica, drugi koji je bio okarakterisan kao zimski i treći kao letnji. Zimski sprat je imao manje prozora, bio je topliji, zatvoreniji, a letnji je imao po pravilu više prozora. U Skendeli kući jedna soba ima čak 15 prozora, kako bi vlasnici uživali u pogledu na grad. Kuće su građene kaskadno, da međusobno ne bi zaklanjale svetlosti jedna drugoj i da onemoguće gledanje u tuđe dvorište. Kuća Zekete je jedna od kuća koju je moguće turistički posetiti. To je veličanstvena trospratnica sa dvostruko lučnom fasadom i kulama minaretima. Ovo zdanje je izgrađeno pre 200 godina za generala Osmanske vojske. Kao što možete vidjeti, nad gradom dominira tvrđava, odnosno citadela, oko koje je osnovan vizantijski grad Argirokastron u 14. veku, što u prevodu znači srebrna tvrđava. Kada smo već u Gjirokastru, rešili smo da posjetimo i tvrđavu koja se nalazi iznad grada. I evo sada nas čeka uspon od nekoliko stotina stepenica. Vidjet ćemo da li postoji podatak o tome koji je broj njih i idemo da vidimo kakav je pogled od ozgo. Standardne su visine, nisu ni preniske, nisu ni prevelike, ali vidjet ćemo koliko ih je. Inače, ova stazica za sada uvodi kroz šumu, što je dobra stvar, jer je napolju prilično toplo, preko 30 stepeni. Možda će vam značiti podatak da je ovaj kamen poprilično uglačan, tako da su proklizavanja vrlo moguće, zato vrlo oprezni budete prilikom penjenja. Zamak se nazire, mi nastavljamo na gore, još uzbrdica, s tim što barem u ovom delu nema stepenica. Ono što mogu da primetim jeste da verovatno da postoji put i bez stepenica, evo gde prolazi automobil, mada smo se mi popeli stepenicom.
Ručnih radova ima svuda. Uglavnom su to heklane stvari. Možda i neke poenklas čak, čini mi se. Tako da su to negdje prave vrednosti. Ispred zamka nalazi se cenovnik za obilazak. Evo, kao što možete da vidite, regularna cena za odrasle za obilazak zamka je 400 leka, a radno vreme je od 9 do 16, odnosno do 18 časova, verovatno zavisi od sezone. Kako prije ovde. Hladnije, naravno. Evo, pripremamo se za ulazak. Tvrđava je imala strateški važan položaj za kontrolu i nadgledanje puta duž rečne doline. U njoj se nalazi vojni muzej u kome se nalazi zaplenjeno oružje i predmeti iz doba komunističkog otpora protiv nemačke okupacije. Kralj Zog je 1930. godine preuredio ovu tvrđavu u zatvor i on je funkcionisao sve do 1968. do kada su tamo bili smešteni politički protivnici. Ovo je spomenik Partizanu i prezentuje borbu Partizana protiv Nemaca, njihovu uspešnu borbu. Izlazimo sad iz unutrašnjosti i šetamo se po tvrđavi da vidimo položaj ove tvrđave. Treba bi da je fantastičan, obzirom naravno da se kao i ostale tvrđave nalaze na brdu. Pogledajte, dragi moji, koliko je lep ovaj grad. Evo, sada iza mene možete da vidite njegovu panoramu. Snimit ću i posebno panoramu kako bi mogli da vidite sve. Da vam usnimim i kartu kojom smo ušli. Dakle, ova karta košta 400 leka. Ulaze se očitavanjem barkoda. Stari avion. Nastavljamo šetnju kroz tvrđavu. Idemo sada u drugi deo. Ovdje već nije baš u potpunosti adaptirano, ali moguće kretati se bez većih problema. Ovo je vjerovatno neka letnja pozornica koja se pretpostavljam održavaju neka kulturna dešavanja. A ako ste ljubitelji slepih miševa, ovo mesto nikako ne bi smeli da propustite. Pogledajte šta piše. Evo, završili smo našu posetu ovom zamku u Đirokastru. Do njega
se stiže ili stepenicama ili putem. Međutim, svuda sve vreme duž staze je kamenje i to uglačeno kamenje, tako da pazite ukoliko rešite da dođete ovde kako hodate. Druga stvar, što sam želela da vam kažem, nije mnogo velika i potrebno će vam biti možda 40 minuta sa svim slikanjima, snimanjima da je obiđete. Ulaznica košta 400 leka, barem na današnji dan. I u principu to je prava procenjena vrednost ovog objekta. Da vam snimim i trasu odavde, u principu nema mnogo stepenika, možda 50-70, nisam baš brojala. Međutim, teren je poprilično strm i ipak zahteva određenu fizičku kondiciju za penjanje. Računajte da vam je potrebno 7 do 10 minuta hoda uzbrdo da bi stigli do zamka. Mi se sad spuštamo pa je malo lakše naravno u odnosu na ono kada smo se penjali. Gjirokastir je poznat i kao grad u kome je rođen Enver Hodža. I za vreme njegove vladavine on je sačuvan od razaranja i drastičnog menjanja, te je čak proglašen i za grad muzej. Nije se rušio, ali se nije mnogo ni ulagalo u razvitak ovog grada. No, posle pada komunističkog režima, grad je zapao u duboku ekonomsku krizu, a rodna kuća Envera Hodže u protestima je uništena. Ovih dana se ta kuća rekonstruiše u etnografski muzej. Evo je i džamija u Gjirokastru. Jao, medvedići, pogledaj. Mesto je inače puno restorana, kafića i radnji koji prodaju ručne radove. Kao što vidite, gotovo svuda ima i ćilima, nalik našim ćilimima, našem pirotskom ćilimu. Tako da je ceo grad posvećen ručnim radovima. Upravo smo završili ručak u restoranu Odaja. Ceo ručak, za nas dve, nas je koštao 1800 leka, dakle nešto malo više od 15 evra. Hrana je bila onako prosečna, ne mogu da kažem spektakularna. Jeli smo i bolju i kvalitetniju hranu u odnosu na ovu, ali dobro, nije problem. Evo sada pokušat ćemo da dođemo do one tradicionalne albanske kuće, odnosno Albanci nazivaju albanske, ali je ona svakako građena u onom starom osmanskom stilu.
Jedino čega se trenutno pribojavamo jeste da li će ona da radi, obzirom na to da je sada već 15 do 3, da je subota, pa ćemo da vidimo kakve smo sreći. Evo. Da zabeležim i naziv ove ulice. Inače, za one koje ne znaju, ovo je čuveni albanski pisac Ismail Kadare. On je rođen u ovom gradu, ovo je njegov grad, te iz tog razloga su i dali naziv ovoj ulici. Ono što bih mogla da vam preporučim, čitala sam njegovu knjigu Palata snova i svaku preporuku imate za ovaj roman, obavezno ga pročitajte, meni se jako dopao. Neću ništa da vam pričam, negde su svi ovi koreni i ovo podneblje utkano u taj roman. Pored toga on ima i druge romane koji su poznati i cenjeni. Međutim, do njih još nisam stigla, pa kada budem došla i pročitala, možemo da pričamo i o njima. Evo da vidimo gde je Skenduli House. Na gore, nastavljamo. Ceo grad ima pečat osmanske gradnje. Iako, kao što sam rekla već, Albanci ne priznaju ovaj stil osmanski kao osmanski, već govore da je to njihov stil gradnje kuća sa primesama osmanskog, odnosno turskog načina gradnje. Dalje se krećemo ulicom Kadarea. Mi smo verovatno već stigli. Pa nisam baš 100%, ali mi liči da bi moglo da bude. Ja mislim da je ovo dovoljno visoko da bi moglo da bude to kada se spustimo na dole. Dole je muzej. Ajde, probat ćemo ovako. Nadam se samo da radi. To možda jeste ta kuća, samo sa druge strane. Sada ćemo da vidimo kakva je procedura za ulazak unutra. Ono što smo obavešteni jeste da ulaz košta 200 leka, tako da ćemo da vidimo sada. Kuća Skenduli je još jedna kuća veleposjednika iz otomanskog perioda koji vredi posetiti. Uz pratnju vodiča možete vidjeti unutrašnjost ove kuće. Ovo su samo neke od soba. Podeljene su na zimske i letnje sobe, muške i ženske, kao i na sobe za prijeme, sobe za parove koji su skoro stupili u brak, na sobe u kojima su muž, žena i deca kada ona pristignu, na sobe za poslovne razgovore i sl. Detaljnije o kući Skenduli će biti objavljen poseban video, pa ga nakon objavljivanja možete pogledati na našem YouTube kanalu. Evo nas u samom centru Đirokastra i odavde se račva niz malih uličica. Nije mnogo velika površina koja je ovako uređena, mada ima ostataka svakako i tragova te osmanske kulture svuda i u centru i nešto izvan njega.
Za kraj smo snimile i jedan deo puta od Gjirokastera do Sarande. Pošto se o njemu dosta diskutuje, o tome da li je dobar ili nije, da li je težak za vožnju ili ne. Mi smo putovale autobusom, pa smo bile samo u statusu voženih, u statusu putnika. Put je celom dužinom asfaltiran. Ima krivina, ima uzbrdica i nizbrdica, te se sigurno mora voziti sporije i pažljivije. No, želim da istaknem da niko u autobusu nije imao bilo kakvih zdravstvenih problema u vožnji ovim putem. Ovo je samo jedan deo puta, a ostatak terena možete pogledati eventualno na Google Mapsu. Ukoliko imate nekih pitanja u vezi sa obilaskom ovog grada, naravno možete ih postaviti u komentarima ovog videa. Na ovom kanalu već imamo dosta videoklipova iz Albanije i sa naših drugih putovanja, pa ih iz tog razloga možete i pogledati kao i zapratiti ovaj naš kanal. Veliki pozdrav!